Hallelujah. Praise the Lord. Ami aji arjun laga message ekta ani di ase. Kiman jun bra huni ase ami kan so bra isor ge prarthana kuribole na pawribi goikena. Edu video di sa kan sob ke request kura edu janai di ase kilimani isor bra ami laga sukoti wishing ekta thikai dia. Edu apni kan logodi koi di ase. Edu nokoa akide Psalms number 34 aro 60 dukia bra matise aro isor bra tai bra matia do hunise tai laka tuk sok bra so bra tai pachaise 70 dai ke phui gura khan sob ke heaven angel bathai gana round kurigena guide kurubo aro pachai loi ase inika koi kena ase edu nishina amikan ki manobra hoilebi edu message suni kena amikan bra isor logodi prarthana kuri dise koile do ki wishin dike ase ami nimidi hoilebi apni nimidi hoilebi thakia edu toksuk to sob isor bra hatai dibole ase ami dimobodi jai kena ase jo kali bra moi laga mondi inika moi laga kandi aro moi laga sukudi itu tukto enika thikai ase edu nakobo koigena moi khan family khan brahi prarthana kuri thakise kurum bra kotha kobole bi napare kena enika tokta ase hoilbi ami apni khan logode rukhibo napara karone edu prarthana kuribole karone message ekta pathai ase number 1 di aji kali edu aji pra suru kuri kena 14 to 24 tak edu excise department edu sepai di pulai ase edu kan nimidi tuk tangor ekta ase edu ground fitor de ektam tuk ekta lok kuribole manu tuijun nimidi besi danger tuk ekta thika ase edu karni edu pra pacha bole kon khan pola bole ase apni khan isor logode besi prarthana kuribi 14 di pola khan do par hoise aro kali bra pola bole kiman jun ase isor logode besi prarthana kuribi de koigena moi edu message ekta pathai di ase aro duita point di July August itu duita moina di pani broken do besi ahibole ase aro itu pani broken ahigena family 6 do family suida do itu landslide pra manopi pon kurigena dead body bi napai gena inika lok kurubo koigena ami ke itu ek hafta 2 hafta agi dibi inika koi thake itu bra mokam fellowship khan mukan comedy khan pray comedy khan kiman jama kidia jama kurubo itu time di mukan bra otai pray kuri holibi itu na jai itu kun jati khan bra lok kurubole ase itu sob bra itu broken bra kon bi loksan no hobo karni isor bra advance ama khan ge inika ami khan ge inika message to patha ase itu karni itu prarthana de itu kon laga family bi soita family landslide bra noile pani bra loi jai gena dead body tak na pabole enika laga situation bra mukhan pachai gena rakhi dibi de koi gena etu prarthana kuribi de etu prarthana kura do mukhan 2 hafta nisina hoi jai ase hoilibi etu na jai gena ase etu bra kidia hobo na jani aji thaki gena kali ki hobo na jani gena thaka laga dunia di ami khan thaki ase etu bra etu duk pra amakhan pacha bole karni isor bra ami khan ge etu listen thikai di ase aro etu broken bra pani phota kurigina flood kurigina mano beshi inika duk diktar hobole ase aro nijor laga saman nijor laga khor inia loksin hobole beshi inika isor bra ekdam itu koi dibi koigena moike inika isor bra moi laga mondi moi laga sugudi moi laga kandi enika moi rest koribo na pari kena enika kotha kuri ase edu bra edu broken bra manu khan enika loksin edu ki laga hawa pia ahibo edu ami khan bra ne jani edu bra pacha khan bachai kena rakhi dibi de koi kene
আমি খান একে লগতে ইটো বাচ্চা খান বাচ্চা বলে কারণে বি ঈশ্বর লগতে আমি খান প্রার্থনা করব আৰু এটো সাল দে এটো বিমার ব্রা সাল খতম নহয় কিনা মানুহ বেছি চুন যাবলৈ আছে এটো ডাঙৰ খান বি এনেকা কৰি আছে এটো ব্ৰা এটো সব ব্ৰা বাচাই কিনা থাকিবলৈ আমি খান সব ঈশ্বৰ লগতে তাই ওচৰতে আহি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তো এটো হাতাই দিব এটো কাৰণে তাতি ব্ৰা আমি খান কোন খান ব্ৰা ঈশ্বৰ ভয় কৰি কিনা ঈশ্বৰকে এটো কথা মানি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে এটো খান সব বাজাব কৈ কিনা ঈশ্বৰ লাগা উইচিন একটা আমি খান সবকে এটো জানাই দি আছে কালি ব্ৰা আৰু কিমান বোলাবলৈ আছে এটো খান সব নিমিদিবি আমি খান ব্ৰা প্ৰে দি তাকাত থাকি কিনা আৰু মতাপ কৰি কিনা আমি খান ব্ৰা আমি খান লাগা ভইনি ভাই খান কিমান বোলাবলৈ আছে এটো খান নিমিদি একদম ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দে গৈ কিনা এইটো মেছেজ আপনি খানকে পৌঁছাই দি আছে কিমান জুন ব্ৰা শুনি আছে নিজৰ ব্ৰা শুনি কিনা নিজৰ নিমিদি ভাৱনা নকৰিবি এইটোতো সবকে শ্বেয়াৰ কৰি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবি দে গৈ কিনা এইটো মেছেজ পৌঁছাই দি আছে কিমান জুন ব্ৰা শুনিছে ঈশ্বৰ ব্ৰা আমি খান লগা তোক হাতাই দিব আৰু আমি খান নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব দে গৈ কিনা এইটো জানাই